हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मैं भाबुछि आपण माने समस्त भलरे थिबे। फ्रेंड्स, आज आमे डिस्कशन करबा आपनकर 2024 मसियार सीडीपी क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपण मानको मु सब बेले कहि थाए आपण ओटीटी पेपर 1 दियंतु कि पेपर 2 दियंतु। दुईटी चेक पेपर रो सबुठो इंपोर्टेंट होछि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। काहे कि ना ए सीडीपी रु ही आपनको 30 टी क्वेश्चन 30 मार्क आपनको इजीली मिले जिवो। प्रीवियस ईयर एग्जाम रे मोर बहुत जन फ्रेंड्स 30 रु 29 28 एमिति रखिथिले। तो आपण माने मध्य से 30 रु 30 29 28 एमिति रखी पारिबे। एंड आउ गोटे कथा, जदि आपण माने सीटीपी क्लियर हे जाउचंती ताहले आपण ओडिया इंग्लिश मैथ साइंस ईवीएस सबुर जो 10 मार्क रो पेडागोजी अछि ताहा आपण माने इजीली अचीव करि पारिबे। आपनको आदु भी कष्ट करबा को पड़िबो नाही। तो फ्रेंड्स, जो माने आज चैनल ले नुआ अछंती सेमानक पई कहि रखे हमर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 रो सीडीपी क्लास थियोरी क्लास ऑलरेडी सरी जाईची। केवल वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी एंड आपनकर मीन मीडियन मोड ऊपर गोटे क्लास मु करबी। जने फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करथिले तो ता ऊपर गोटे क्लास मु करबी, नले हमर थियोरी क्लास कंप्लीट सरी जाईची, एमसीक्यू भी कंप्लीट हे जाईची। एबे हमें मॉक टेस्ट मैराथन एंड महामाराथन करबा सीडीपी रो। एंड ओडिया रे कोन हेची ना, ओडिया रे मध्य तीनोटी जाक पेडागोजी यूनिट मु कंप्लीट करिची, थियोरी एंड एमसीक्यू। केवल ग्रामर पार्ट हमर बाकी अछि, हमें ग्रामर पार्ट टी करबा। एंड इंग्लिश रे मध्य दुईटी यूनिट हमर कंप्लीट हेची आ गोटे केवल इवैल्यूएशन यूनिट बाकी अछि एंड ग्रामर बाकी अछि। तो फ्रेंड्स, एगुडी को मु काहे की कहूची आपनको कोउटा सरीची कोउटा बाकी अछि कहिबार कारण मु आपण मानक पई जो क्लास गुडी को सारीची तार प्लेलिस्ट बनेची। जदि आपण मानकर आवश्यक बोली आपण भाबुचंती मते कमेंट करिवे, मु आपण मानकु लिंक दे देबी। जदि यूट्यूब रु लिंक रे देखिबा को आपनको असुविधा होची ताहले आपण विज्ञानी मैम टेलीग्राम चैनल रे जदि जॉइन करूचंती सेठी आपण मानकु सबुर लिंक मिलि जिवो। तो फ्रेंड्स, सोशल स्टडीज रे तीनोटी जाक थियोरी पेडागोजी रो थियोरी एंड एमसीक्यू मु ऑलरेडी अपलोड करि सारिची। जियोग्राफी हिस्ट्री मध्य बाकी अछि, अल्प अपलोड करिची, अल्प बाकी अछि। पॉलिटिकल साइंस बाकी अछि। तो जो गुडी को बाकी अछि से गुडी को सारीबा दायित्व तो मोर एंड जो गुडी को सरीची से गुडी को पढिबा दायित्व आपणकर। तो सेति पई कहूची जो माने आज चैनल ले नुआ अछंती से माने जदि मते कमेंट करूचंती सेमानंके मु सबुर प्लेलिस्ट देई परिबी। एंड इजीली देखिबे बोली मु गोटिए प्लेलिस्ट रे ऑल थियोरी एंड एमसीक्यू रखिची। आपण जदि सेटा को चाहिबे मते कमेंट करिवे जे गोटिए लिंक रे हमको ऑल थियोरी एंड एमसीक्यू दियंतु। सेमिति हेले भी मु गोटे प्लेलिस्ट रे 50 60 टा वीडियो जो आज पर्यंत बनेची ताहा मध्य मु रखिची। जोटा आपणकर आवश्यक मते कमेंट करिवे, मु आपण मानको लिंक देबे। तो फ्रेंड्स, जदि आपण मानको मोरे वीडियो भलो लागुथाय लाइक एंड कमेंट करबा को आदि भी भूलिबे नाही। एंड जदि चैनल ले नुआ छंती एंड सब्सक्राइब कर दउचंती मोर प्रत्येक वीडियो आपणक पाखरे निश्चय प्रथमे पहुंचेबो। तो फ्रेंड्स, 2024 मसियार ओटीटी क्वेश्चन डिस्कशन करबा। प्राथमिक विद्यालय रे बहु श्रेणी शिक्षादान व्यवस्था काहे की थाए। लास्ट थियोरी क्लास रे हमें डिस्कशन करथिले एक श्रेणी बहु श्रेणी। एक श्रेणी गोटिए श्रेणी जणे शिक्षक पढ़ाउथिबे ताहा हेउची एकक श्रेणी। जेतेबेले 2 रु 3टी श्रेणी को जणे शिक्षक पढ़ाउथिबे ताहा हेउची आपणकर बहु श्रेणी। तो आपणकर एबे गोटे कथा आसुची मल्टी ग्रेड एंड मल्टी लेवल। हमर आगुरु थिला मल्टी ग्रेड टीचिंग। मल्टी ग्रेड होची बहु श्रेणी व्यवस्था। शिक्षक विभिन्न प्रकार श्रेणी रो पिलां को नेकी पाठ पढ़ांती। बट बहु स्तर जोटा मल्टी लेवल कोन ना दुईटी क्लास रो स्तर रो पिलां को भाग करा जिवो। हाल माल लाल हाई अचीवर मीडियम अचीवर एंड जो लो अचीवर पिला मानन को ने स्तर करा जिवो। स्तर करिकि समानन शिक्षा दान दिया जिवो। तो एटा होची आपणकर मल्टी लेवल टीचिंग। तो आपणकर मल्टी ग्रेड एंड मल्टी लेवल भितरे भाबुची आउ किछि डाउट नथिबो। तो एबे देखिबा प्राथमिक विद्यालय रे बहु श्रेणी शिक्षादान व्यवस्था काहे की थाए। श्रेणी गृहर अभाव थाए। शिक्षकों को अधिक क्रियाशील करिबा पई श्रेणी गृहर अभाव, शिक्षकों को अधिक क्रियाशील, श्रेणी अनुपात रे कम संख्यक शिक्षक थिबारु। आमर श्रेणी अनुपात रे कम संख्यक शिक्षक थिबारु जेहेतु
ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର 60 ଜଣ ପିଲାରେ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ବା 30 ଜଣ ପିଲାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରାଇମେରୀରେ ଏଣ୍ଡ ଆପାର ପ୍ରାଇମେରୀରେ 35:1 35:1 ମାନେ 35 ଜଣରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେହେତୁ ରହିଛି ତ ଆପଣଙ୍କର 5ଟି ଶ୍ରେଣୀ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯଦି ଟୋଟାଲ 60 ଜଣ ପିଲା ହୁଅନ୍ତି ତ ସେଠି 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିବେ। ତ 5ଟି କ୍ଲାସକୁ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା କି ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ତ ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁପାତରେ କମ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ଥିବାରୁ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣରେ କାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ? ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ, ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର୍ଡ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଓ ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକରେ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର୍ଡରେ ଶିଶୁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଯୋଉଟା ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ। ତ ଏଠି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ, ଶିଶୁ, ବିଷୟବସ୍ତୁ, ପରିବେଶ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ? ଶିଶୁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ। ଶିକ୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଶିଶୁ। କେଉଁଟି ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କୁହେ ନୁହେଁ ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ କରେ। ତ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଅଧାରୁ ଆଦୌ ବି ଛାଡିବେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ପଢିବେ। ତ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ କହୁଛି ପାଠଟିକୁ କେତେ ଗୁଡିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ଦକ୍ଷତା ଆପଣଙ୍କର ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ପାଠକୁ କେତୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଏକକରେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶରେ ସବୁ SGP ଦେଇଛି, ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏକକରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ। ଦକ୍ଷତା ଗୁଡିକୁ ସରଳକୁ ଜଟିଳ କ୍ରମରେ ସଜାଯାଏ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଅଛି, ବଟ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ ମାଗିଛି, ଭୁଲ କୋଉଟା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦକ୍ଷତା ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆପଣ ପିଲାକୁ 1 ଅଙ୍କ ପଢେଇବା ପରେ 2 ଅଙ୍କକୁ ଯିବେ, 2 ଅଙ୍କ ପରେ 3 ଅଙ୍କକୁ ଯିବେ। ତ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଗ ଶିଖିଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦକ୍ଷତା ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଧାରିତ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି। ବଟ୍ ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସଙ୍ଗେ କରାଯାଇଥାଏ, ଏଇଟା ଭୁଲ। ଆପଣ ଏକାଥରେ ସବୁ ଦକ୍ଷତାର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିପାରିବେ କି? କରିପାରିବେନି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ମୂଲ୍ୟାୟନ 4 ପ୍ରକାରର। ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତ ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଗୋଟିଏ କି 2ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରିବା ପରେ ସେହି ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପିରିୟଡ ମଧ୍ୟରେ ଅନୌପଚାରିକ ଢଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି ତାହା ଗଠନାତ୍ମକ। ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କି 2ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରିବା ପରେ ହୁଏ। ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଶେଷରେ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରମୋଶନ ନିମନ୍ତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ବା ସमेटिव ଆସେସମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ନୈଦାନିକ କଣ? ନା ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରେ ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଯାଏ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଫୁଲଫିଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରିମେଡିଆଲ କୋଚିଂ ବା ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଯାଏ, ସେଇ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାର ପରିମାପନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ନୈଦାନିକ। ବଟ୍ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ବିଏଡ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନବୋଦୟ OAVS ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ତ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ। ଏଇ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ। କେଉଁଟି ପରୀକ୍ଷଣର ଏକ ସାଧନ ନୁହେଁ? ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ସାଧନ ଓ କୌଶଳ 2 ପ୍ରକାରର। ଯୋଉ ଉପାୟରେ ଆପଣ ପିଲାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି କୌଶଳ ବା ଟେକ୍ନିକ, ଯେମିତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ପରୀକ୍ଷଣ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବଟ୍ ଆପଣ ସେଇ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ଟେକ୍ନିକ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ,
से टेक्निक को फुलफिल करबा पई आपण किछि टूल्स यूज करंती, किछि जंत्रपाती आपण नियंती। को जंत्रपाती जेमिति कि आपणकर रेटिंग स्केल हैला, चेक लिस्ट हैला, कि आपणकर तनखी तालिका हैला, कि प्रश्न उत्तर खाता जो आपणकर आंसर शीट जो दियंती पिलांको लेखिबा पई, एगुडी को सब हैला गोटे गोटे साधन। तनखी तालिका, निर्धारण मापनी, गृह कार्य, एगुडी को सब हैला गोटे गोटे साधन। बट आपणकर प्रगति पत्र एटा परीक्षणर गोटे साधन नुहे, एटा होची पिलार प्रगति केते मात्रा रे हैला ता पई गोटे पत्र। केउंटी शिक्षादान शिक्षण सामग्री संपर्कित नुहे, टीएलएम रिलेटेड नुहे। शिक्षादान शिक्षण को आनंददाय करिबा, निर्धारित समय रे विषय वस्तु को समाप्त करिबा, शिक्षण पई अभिप्रेरणा जागृत करिबा, वास्तव धारणा उपरे शिक्षादान करिबा। तो फ्रेंड्स देखंतु, शिक्षादान शिक्षण को आनंददाय करिबा शिक्षण सामग्री संपर्कित, किंतु एठी नुहे मागिछि। शिक्षण पई अभिप्रेरणा जागृत करिबा, मोटिवेट करिबा, एटा भी संपर्कित, किंतु एठी नुहे मागिछि। वास्तव धारणा उपरे शिक्षादान करिबा शिक्षण सामग्री रो गोटे काम, बट निर्धारित समय रे विषय वस्तु को समाप्त करिबा एटा शिक्षण सामग्री संपर्कित नुहे। हमें जदि प्रति प्रसंग रे बहुत टीएलएम यूज करू ताले हमर जो 40 मिनिट पीरियड रे विषय वस्तु को हमें समाप्त करि पारु नाहु। तो निर्धारित समय रे विषय वस्तु को समाप्त करिबा शिक्षण सामग्री संपर्कित नुहे। निरविच्छिन्न और संव्यापक परीक्षणर लक्ष्य सामग्रिक, शैक्षिक, ज्ञानात्मक, ऐच्छिक। निरविच्छिन्न और संव्यापक परीक्षण कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई एटा करिबा द्वारा आगुरु विद्यालय स्तर रे केवल षाण्मासिक और वार्षिक परीक्षा होतला, बट फॉर्मेटिव आसीबा ठारू पिलांकु निरविच्छिन्न माने कंटिन्यू मासे दि मास व्यवधान रे मूल्यांकन करा जाउची, जहा फल रे पिलार सामग्रिक विकास ऑलराउंड डेवलपमेंट हेउछि। निम्न रे प्रदत्त केउ उक्तिटी सृजनशीलता संपर्क रे ठीक नुहे। क्रिएटिविटी सृजनशीलता संपर्क रे ठीक नुहे बोली कहिला। सृजनशीलता सार्वजनीन सृजनशीलता मुक्त चिंता और दुस्साहसिक कार्य ठीक अछि। सृजनशीलता और मेलापी स्वभाव सकारात्मक भावे संपर्कित। सृजनशीलता ओ मेलापी स्वभाव सकारात्मक भावे संपर्कित, एटा आपणकर ठीक नुहे। सृजनशीलता जे सेमाने मेलापी हेबे सेमिति किछि कथा नाही। सृजनशीलता पिला जो माने क्रिएटिव पिला जो मानक भितरे क्रिएटिविटी रहिछि ता सहित जो मेलापी स्वभावटा सकारात्मक भावे संपर्कित रहिबो तार किछि माने नाही। सबु सृजनशील पिला माने जे मेलापी हेबे सेमिति किछि कथा नाही। उभय पाठ्य और अन्यान्य सहपाठ्य भित्तिक सफलता परिमापन निमंते केउ मूल्यांकन पद्धतिटी फलप्रद। पाठ्य सहपाठ्य, करिकुलार को करिकुलार, व्यवस्थानिक संव्यापक अभियोग्यता निदानात्मक। तो आपणकर एटा होची संव्यापक मूल्यांकन रे उभय पाठ्य एंड सहपाठ्य आपणकर मूल्यांकन करा जाय। निम्नोक्त केउटी एक निरंतर परिमापन नुहे। अभिप्रेरणा शिक्षण विकास वृद्धि। निरंतर अभिप्रेरणा अभिप्रेरणाटी निरंतर परिमापन नुहे। बांदुरांक मतरे निम्नोक्त केउटी पर्यवेक्षण आधारित शिक्षण प्रक्रिया नुहे। बांदुरांक मतरे वाल्टर और बांदुरा होचंती पर्यवेक्षण तत्वर प्रवर्तक। लेखि नेबे फ्रेंड्स जो माने जिस मो क्लास रे नुआ अछंती मो सब बेले कुए क्लास करिबा पूर्वरु पाखरे कॉपी एंड पेन निश्चय रखिबे, इंपोर्टेंट को निश्चय लेखि नेबे। तो संपर्कित नुहे। मनोजग देबा, आचरणगत प्रत्यक्ष उपलब्धि हासिल करिबा, आचरण को मन रखिबा, स्मृति शक्ति को कार्य रे परिणत करिबा, आचरण को संगठित करिबा, एटा बांदुरांक मतरे पर्यवेक्षण आधारित शिक्षण एक प्रक्रिया नुहे। अंतर्निवेशी शिक्षा केउथिरे विश्वास करे नाही। इनक्लूसिव एजुकेशन कोउथिरे विश्वास करे नाही। इनक्लूसिव एजुकेशन कोन ना सबु प्रकार पिलांकु
से दिव्यांग पिला हेले कि जेउ प्रकार पिला हुअन्तु सेमानंकु साधारण विद्यालय रे साधारण पिलांक सहित साधारण श्रेणी गृह रे साधारण शिक्षक शिक्षादान देबा हेउची इनक्लूसिव एजुकेशन बा अंतर्निवेशी शिक्षा। यह केउथिरे विश्वास करे नाही। प्रभेद वैषम्य को ग्रहण करे विभिन्नता को अभिनंदन करे ठीक अछि। जेते प्रकार पिलांक भितरे वैषम्यता थिले मध्य विभिन्नता थिले मध्य सेमानंकु अभिनंदन करी श्रेणी को निया जाय। विभिन्नता एक सामाजिक दायित्व ताहा से ग्रहण करे किए इनक्लूसिव एजुकेशन ठीक अछि। व्यक्तिगत भावे शिक्षण करिबा प्रत्येक पिला पई लाभदायक एटा भूल। आगुरु स्वतंत्र एजुकेशन जोटा स्पेशल एजुकेशन थिला बट एबे व्यक्तिगत भावे नुहे समस्त को साधारण श्रेणी प्रकोष्ठ रे शिक्षा दान देबा अंतर्निवेश शिक्षा एथिरे विश्वास करे साधारण भाव समस्त को नॉट कि व्यक्तिगत भाव इंडिविजुअली शिक्षा दान को इनक्लूसिव एजुकेशन विश्वास करे नाही। यूडीएल रो फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्राय आसुची ए क्वेश्चन टी बारंबार प्रीवियस ईयर रे तो लिखि नियंतु फ्रेंड्स। यूडीएल यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यूडीएल। तो फ्रेंड्स मु आपण मानक पई गोटे फुल फॉर्म रिलेटेड वीडियो आगुरु भी मु अपलोड करी रखिची जदि आपण माने पाउ नाहंती मते कमेंट करिवे लिंक दे देबी। तो आपण माने सेही फुल फॉर्म रिलेटेड वीडियो टी देखंतु प्राय गोटे क्वेश्चन निश्चय आसे। निम्नोक्त मध्यरु केउ उक्तिटी शिक्षणर अर्थ को सर्वोत्कृष्ट भावे बुझेई थाए। ज्ञान संरचना ही शिक्षण तथ्य मन रखिबार प्रक्रिया ही शिक्षण परिपक्वता द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही शिक्षण शिक्षण हेउची स्वयं क्रिया जनित व्यवहार परिवर्तन। तो आपणकर सर्वोत्कृष्ट भावरे बुझाइची ज्ञान संरचना ही शिक्षण ज्ञानर गठन जोठी हुए ताहा हेउची शिक्षण। शिक्षार्थी मानक भिन्नता को दृष्टि रे रखी आमको केउ प्रकार पाठ्यक्रम को आपणेबा को हेबो। शिक्षार्थी मानकर भिन्नता को दृष्टि रे रखी स्पाइराल अंतर्निवेशी स्वतंत्र कोर तो पिलांकर भिन्नता कथा कुहे अंतर्निवेशी पाठ्यक्रम भिन्नता को दृष्टि रे रखी आमे आपणौछु। निम्नोक्त मध्यरु केउटी मेधावी शिक्षार्थी एक शिक्षा व्यवस्था नुहे मेधावी शिक्षा व्यवस्था नुहे। त्वरान्वित शिक्षा एटा मेधावी पिलांक पई ठीक अछि। समृद्धिमूलक कार्य समर्थ दल गठन बाट क्षुद्र दल गठन करी शिक्षादान यह मेधावी शिक्षार्थी एका शिक्षा व्यवस्था नुहे। जो माने अचीव करि पारु नाहंती सेमानंक पई क्षुद्र दल आवश्यक बट मेधावी पिला जेहेतु सेमाने बहुत भलो पढुचंती सेमानक पई सेमिति किछि क्षुद्र दल गठन करी शिक्षादान देबा आवश्यक नाही। निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिक्षणर स्वरूप को ठीक भावे दर्शाउ नाही। शिक्षणर स्वरूप बारंबार क्वेश्चन आसे। शिक्षण उद्देश्य भूमिके कार्य उद्देश्य अभिमुखी निश्चय शिक्षण शिक्षण हेउची सार्वजनीन ठीक अछि। शिक्षण हेउची उपयोजन एडजस्टमेंट इज एजुकेशन आपणकर जहार शिक्षण अछि तार एडजस्टमेंट अछि। शिक्षण हेउची एक तथ्य मन रखिबा प्रक्रिया एटा तार स्वरूप को ठीक भावे दर्शाउ नाही। पामरक मतानुसारे शिशुठारे आचरणगत परिवर्तन काहा सह घटिथाय। मु सब बेले आपन को कहिची जे मोर जो मत रिलेटेड वीडियोटी मु अपलोड करिची आपण माने समस्त सेठी को देखंतु। मत रिलेटेड वीडियो आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट। मत तो निश्चय आसीबो आपणकर सीडीपी रे हैला कि मैथ रे हैला कि एसएसटी रे हैला मत निश्चय आसीबो। तो मत रिलेटेड वीडियोटी निश्चय देखंतु। तो शिशुठारे आचरणगत परिवर्तन काहा सह घटिथाय। युवकावस्था शैशवावस्था जलवायु विकास बा पूर्णता पामरक मतानुसारे शिशुठारे आचरणगत परिवर्तन विकास बा पूर्णता सह घटिथाय। जन्म पूर्वावस्था बा पूर्व नाटाल पर्यायर हाराहारी समय अवधि 350 320 310 280 तो 280 दिन होची प्रीनाटाल पीरियड जन्मर पूर्व अवस्था। 2 वर्ष बयसरु यौनारंभ मध्यवर्ती समय को कौन कहा जाए। 2 वर्ष बयसरु
ଶୈଶବାବସ୍ଥା, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବା ପ୍ରାକୈଶୋରାବସ୍ଥା, କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ଯୁବକାବସ୍ଥା। ତ 2 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଯୌବନ ଆରମ୍ଭର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ 2 ବର୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କର 3 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ ଆପଣଙ୍କର ପଲ୍ଲକ ଓ ପିଆଜେଟଙ୍କ ମତରେ ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ହଉଛି ଶୈଶବାବସ୍ଥା, ବଟ୍ ଶାରୀରିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମରୁ 3 ବର୍ଷ ହଉଛି ଶୈଶବାବସ୍ଥା। ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ତେଣୁ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ମାନବୀୟ ବୃଦ୍ଧିର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଶିଥିଳ ହୋଇଥାଏ? ବୁଝେଇଥିଲି ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ ଭଲ ଭାବେ। ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କୁହେ ଆପଣ ମାନେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଗୁଡିକ ମୋର ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ହାଇ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ପଡିଲେ ବି ଆପଣ ମାନେ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସିଡିପି ର ଥିଓରି ଗୁଡା ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଲେ ସବୁ ପେଡାଗୋଜି ଆପଣ ଇଜିଲି ଆଚିଭ୍ କରିଯିବେ। ମାନବୀୟ ବୃଦ୍ଧିର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ? ପିଲାର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ବହୁତ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଗତି କରେ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବେଳକୁ 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ତାହା ଶିଥିଳ ଓ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଥାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର ଏକ ବାହ୍ୟ କାରକ ଅଟେ? ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର ବାହ୍ୟ କାରକ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ପରିବେଶ, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ଆବେଗିକ କାରକ, ଜୈବିକ କାରକ। ତ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର ଏକ ବାହ୍ୟ କାରକ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ପରିବେଶ। ହର୍ଲକଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ। ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ଆଚରଣ, ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଖେଳଣା ବାଣ୍ଟିବା, ସାମାଜିକ ଆଚରଣ। ତ ହର୍ଲକଙ୍କ ମତରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଖେଳଣା ବାଣ୍ଟିବା ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସମ୍ବେଦୀକାରକ, ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ, ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ, ଯଥାଯଥ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ। ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ପିଆଜେଟଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ସମ୍ବେଦୀକାରକ 0 ରୁ 2, ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ 2 ରୁ 7, ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ 7 ରୁ 12 ଏଣ୍ଡ ଯଥାଯଥ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ବା ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ 12 ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ତ ବିକାଶର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 0 ରୁ 2। କେଉଁଟି କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ବା କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ହବ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହବ କଣ? ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି। ମଣିଷର ଭ୍ରୂଣରେ କେତେ ଯୋଡା କ୍ରୋମୋଜୋମ ବା ଗୁଣସୂତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? 20 ଯୋଡା, 22 ଯୋଡା, 23 ଯୋଡା, 24 ଯୋଡା। ତ ମଣିଷର ଭ୍ରୂଣରେ 23 ଯୋଡା କ୍ରୋମୋଜୋମ ବା ଗୁଣସୂତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବୌଦ୍ଧିକ ବା ବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ପରିସର କେତେ? ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ହାରାହାରି 80 ରୁ 100, 90 ରୁ 100, 10, 100 ରୁ 120, 70 ରୁ 100। ତ ଆପଣଙ୍କର 90 ରୁ 110 ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଆମେ 2024 ର ସିଡିପିଟି ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ। ତ ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନୀ ମ୍ୟାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।